Good morning everyone. Good morning ma'am. I am Gian Bagyo Mandapig and I am going to discuss about the problem of human trafficking. So, first, what is human trafficking? So, human trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals for forced labor or commercial sex acts. Bitawng gitapakan imuhang katungod kanang sa lain nga tawo, that is human trafficking. And we have two example of human trafficking, which is the sex trafficking and then the labor trafficking. Sex trafficking is this involves compelling individuals to engage in commercial sex acts against their will. Kanang muna siya ang kanang gipugos bitaw ang isa ka tawo nga kanang mag-engage sa mga commercial sex acts nga against sa iyahang buot. Muna siya ang sex trafficking, kanang dili niya kagustuhan, gipugos lang siya. Muna siya ang example sa human trafficking, which is the sex trafficking. So, second example of human trafficking is the labor trafficking. So, labor trafficking involves forcing individuals to perform labor or service against their will. Kanang gipugos og trabaho ang isa ka tawo, gipapugos siya og patrabaho siya nga dili niya kagustuhan, kanang gi-force siya, kanang gi-force siya nga mo trabaho which is dili niya gusto. Mo na siya ang labor trafficking. Next is the widespread of human trafficking. So, the United States Federal Bureau of Investigation considered human trafficking the third largest criminal activity worldwide. So, ang katong United States Federal Bureau of Investigation, so kana sila is mo na sila ang kanang ga-investigate bitaw sila nang about kanang sa human trafficking. Then, mo na sila ang United States Federal Bureau of Investigation. So, kanang ilang gi-consider nga ang human trafficking daw is kanang ikatulo siya sa pinakadako nga kanang krimen bitaw diri sa tibuok kalibutan. Mo na siya ang widespread sa human trafficking. So, grabe gyud ang human trafficking ba kay kanang kuan man, kanang ikatulo man siya sa largest criminal activities diri sa tibuok kalibutan, ang paglabag sa mga balaod. So, next is the human trafficking million of victims. So, daghan kay kanang biktima aning human trafficking. So, the International Labor Organization estimates that 21 million are trapped in forced labor. So, ang International Labor Organization, kana sila is, mo na sila ang group nga ga-monitor sa mga kanang laborer nga kanang 21 million daw sa 21 million is who are trapped in forced labor, kanang gipugos og pa trabaho. Muna siya ang kuan sa International Labor Organization. 80% of the victims, or equivalent to 18.7 million, are exploited by private enterprises and entrepreneurs. And the 22% or 4.5 million are sexually abused. And 68% or 14.2 million works under compulsion in agricultural, manufacturing, infrastructure, and domestic helper. King is mga paglabag sa balaod sa usa ka tawo, kanang gitamak-tamakan na ang imuhang kanang rights, wala na sa balaod, that is human trafficking. Kanang mga kato akong na-mention ganina, sex trafficking, kanang ipapugos ka og kanang buhat og video nga kanang mga sex nga dili ka gusto, that is human trafficking. Kanang mga binuhatan nga gipabuhat sa imo nga dili gusto, that is human trafficking. The sexual that mentioned labor trafficking, kanang tun ka og trabaho bisan dili ka gusto, that is slavery. Dili man na siya pwede kay dili man nimo gusto nga
magtrabaho ka ana pero gipugos ka nga wala man lay bayad. So that is also a human trafficking. So para masolusyonan nato ang human trafficking, we need to take an action like raising an awareness. So by raising an awareness and educate people worldwide, malikayan nato ang human trafficking. Kay makabalo naman ta kung kana di ay nga binuhatan is human trafficking, and para pud ma-aware tong mga tawo nga gapang slave, gapang kuan sa laing tawo. So we need to take action para pod kaning raising an awareness is para suportahan mga victim sa human trafficking, and it's about the human trafficking. Thank you.